गो अल्लाह पाकें यादो नामा आतके ما شهرستان سرباز روستای گریکان که یک درج که شما واسطه دا ما پجار کنیم گمارا هورو همراه به بسم الله الرحمن الرحیم مرچی واجه ما آتکه گریکان شهرها ये आतके जमचनगा ये द्राज का नाम है जाम। ये सरबाज मानते गए हंसते सरबाज इलाके हम तब बरो पीरदान और नियक्षार इलाके हम हंसते। ये द्राज असलियत सिंधा चाहत का शिनहाल ये सिंधा वात का ये कमोशों के इश्ता नि महानी हमोई दानगन चने वाले उम्र ये साग बहुत नहीं वह तो बतले जाता बलो अच्छी साहिबा खुशी नी बरका ये हम कदीम बदे मानी से के शीद दाम साग दे रहा बरका वह देख शी बार बका साहिब पीर भी इन्हें 15-16 साल 10 साल लगी तूल काशी तशी बार बका इधर ब्याह वाद एक बार देख के अवल साल बरिकाम दोमी साल नीगुड़ा शहर बरका जम हंचिन द्रच की केशी लूटुक साकबाजम ये सरबाज नीमगा नेकशार कसीर खान पीशें ये रुदी तो बारकन तो मजन बिते शिबार शीरकनो सिहदानगम